हेलो गाइस मो ना शोभेश मोना देव मोना अंकित आज आम आमर फास्ट ब्लॉग करा जाऊँ आम ये अभियान हॉस्टेल उपरे तो स्टार्टिंग हम आमर खाइबाठू नहीं राति जाक कौन करूँ से विषय सब चल देखो गाइस आमर ये शोचती जड़े जॉइन थाई बोली सीनियर मोड से 4 वर्ष बड़ होते सी ए शोचती तो आउ कि समय पर भाजर कल आसो सी आसते सागे सागे उठे कथा हे देखते चली कौन मोबाइल देखा मीम फिम ना ना गेम खेलुँच सुब्रत भाई से मीम चैनल रे मीम अपलोड करछंदी 2 hours later देखंतु गाइस जेटे सुब्रत भाई हमर खाउछंदी सुब्रत भाई आज कोन होई खाइबारे भात होइची पूरा डालमा पूरा फल फल पड़ी गईची टमाटर खट्टा होइची आ ये आलू भुजिया टी खाउची आ हाउ गाइस देखंतु बहुत भल खाइबा होइची हमर एपटे देखिया कोन होइची कमला भाई अंकित एटे खाउछंदी कोन होइची अंकित अंकित भाई कोन होइची खाइबा डाली आमर कोबी तरकारी बिलाती खटा डालमा मिक्सचर ये भी बिलाती खटा मिक्सचर खाइबा आज बहुत भल लागियोनी मते लागुछ कहीं बहुत खराब हो मिक्सचर भल अछि भल मिक्सचर आ कोन कहिची आ किछ नहीं हॉस्टेल तो कोन पापड़ थेला जो खाई दीची खाई देछंदी देखो गाइस एबे हम खाइबा जे एटा मो भात एटा मो खट्टा डाली मो एटा डालमा मोर सी ये मो पांपड़ पांपड़ बरा भाई खाइबा बहुत टेस्टी बोली कहंदी देखा जो आज कौन होची एनी रिव्यू कमला भाई ये पानी देखो ना एटी देखंदी पानी पानी डाली खाइबा हे पानी आ ये पानी डालमा डालमा रे फळ खम जोड़ा बेसी अछि देखो गाइस एमती हॉस्टल लाइफ रे एमती ही रहबा पड़ियो भात चावल देव भाई एकला खाउछन ताऊ कई साथ देलेनी आज खाइबारे हां सब साथ दे देलु जे कोन हमर टेस्ट नै ते आ देव भाई टी बेसी लेट कला वाला पिला मोटा कोन खाजो देव भाई तमे भात डाली अरे देव भाई का साबुन खट्टा खाओ ना के ना मु खट्टा खट्टा खाए भाई मैंने संध्या गाने देख जानी पड़ती संध्या गलानी तो सुई को उठिले एबे जस्ट सुई को उठिलु उठिकी देखते ये आमर अंकित भाई कौन कर देखते अंकित भाई कौन कर अंकित भाई उठिकी बर्तमान मोबाइल कौन कर सी तो आम पूरा पूरा रोमियो बॉय सी आमर रूम एपटे देखु सिन्नू भाई पढ़ापढ़ी स्टार्ट करदे सी एग्जाम आसी आगू तो पढ़ापढ़ी कर आमर सुब्रत भाई से लैपटॉप म्यूजिक शुणी म्यूजिक आमर सब भल कथा है काली कॉलेज जीवे बोली देव भाई सार्ट पैंट सफा कर कॉलेज सार्ट सफा कर सफा कर सुखेले काली सका सुखी सी पिंधिकी जी बहुत चंचल पिला तो जल्दी सफा कर सार्टा ये भाई शीतम भाई आम नहांती रूम रे ये तो पाठ पढ़ा पिला सी आमर पढ़ापढ़ी चलती भाई मैंने आम देख पार्टी आम पाठ पढ़ा सरला आम टे जीवु किणाकुणी करने मार्केट जीवु जमी कहले कमला भाई चलते देखिए आम केमी जाऊँ देख पारे आम जीवु बोली अंकित से सेंड मार्च कमला भाई भी सेंड मारे मारनी मारदे मार कहीं बिकारी भाया हम कमला भाई मारे हाँ एवं आम रूम तलू जीवु सुब्रत भाई भी आम सहित भावुं कहते जी बाकी जी बोधे चलो चलो ये आम सीढ़ी ओह्लौचु यहाँ आमर बहुत बड़ मिरर ए सन्ध्या बेले किसी जना पड़नी पर देखदेवी सका यहाँ आम ओनर घर सेठ सब आम चप्पल अच्छी देखी पारे के साइज मैंने पूरा साइज अच्छी सब अंकित बुट खोजुंट मो चप्पल पिंधिली अंकित चप्पल पिंधले कमला भाई भी चलले चल अंकित भाई आगे माड़गले कमला भाई को मुझे चल जाऊँ आगे आम आपन पुणी देखेबू केमी कौड़ी जाऊँ आम गाइज देखते मैंने भूली जाइए बैग आउ एटीएम फेटीएम आने तो ये किए जीव देखु से भर कमला भाई हारीगले तो कमला भाई जाऊँ आने बैग आ पुणी एटीएम कार्ड आने जाऊँ
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କମଳା ଭାଇ ଆସିଗଲେ କମଳା ହେଇ ATM କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଗରିବଙ୍କ ଭଳିଆ ନା ଧନୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁରା ଧନୀ କମଳା ଭାଇ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପୁଣି କମଳା ଭାଇ ରାଗରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଡେଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ବାକି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ କେଜାଣି ଏଠି କାମ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ରାସ୍ତାର ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଗାଇସ୍ ସେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଗଳିରେ ଯାଉଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାହାରିବୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମଲ୍ ଏବେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ର ରାସ୍ତା ଥିବ ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ମଲ୍ରେ One eternity later. ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟ ଏବେ କମଳା ଭାଇ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଯିବେ ସପିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିବେ କମଳା ଭାଇ ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ କ'ଣ ଆଲୁ ଭୁଜିଆ ଅଲଗା ଅଲଗା ସପିଂ ସବୁ କରାହେଉଛି ଆଲୁ ଭୁଜିଆ ନେଇ ସାରିଲେଣି ଏବେ ନେବେ ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍ ସବୁ ସରିଲାଣି ଏବେ ମ୍ୟାଗି ବି ନେଇ ସାରିଲୁଣି ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ସପିଂର ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏବେ ସପିଂ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଫେରିବୁ ରୁମ୍କୁ ପୁଣି ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଆବାଜ ବହୁତ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଯିବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏମିତି ଆମେ ତ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ପିଲା ନୁହଁ ତ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଯିବୁ ମୁଁ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଏବେ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଚାଉମିନ୍ ନହେଲେ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ରୋଲ୍ ବନା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସେଇ ରୋଲ୍ ମାନେ ସୁବେଶ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଅଙ୍କିତ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ବି ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସପିଂ ସାରିକି ଖାଇବା ଖାଇସାରିକି ଏବେ ରୁମ୍ ଫେରୁଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଗଣା ଭୋଜି ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଗଲେ କାଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଯିବୁନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଅଛି ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଦେଖାଯାଉ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ସେ ଯିବେ ଦିନେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜିମ୍ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଣି କମଳା ଭାଇ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଆଗରୁ ଆସିକି ବସି ସାରିଲେଣି ରୁମ୍ରେ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ସପିଂ ସାରିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କଲୁ ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ କି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନମସ୍କାର।